दोस्तों आपण समस्त को आम चैनल क्रिएट एजुकेशन आईडिया को स्वागत। तेरे ओटेट ये डेमो क्लास रही नंबर 6 डेमो क्लास एंड ये डेमो क्लास रे आपण देखा पाइबे ओडिया पेडागोजी देखा पाइबे। तो आम देखा निश्चित भाव में यही भाव में पढ़ा भी जाऊँगी आमर फास्ट बैच रे सेकेंड बैच रे आपण जॉइन हो चाहूँगी जहाँकि 15 जनवरी स्टार्ट हो जाऊँगी आपण जॉइन हो पारे। पेपर 1 899 पेपर 2 1099 बैच बोथ आपंकर 1599 टंका ये पैसा आप जॉइन हो पारे। आपन को नंबर भी शो करुच्ची दिटा नंबर आपड़ से नंबर जोगाजोग करूँ। फास्ट 100 पिला 100 टंका ऑफ रही बहुत लिमिटेड सीट रही 100 सीट फिलअप होगापी आम नॉर्मल प्राइस आपंकर चार्ज करूँ। तो आप जॉइन हो जातु से आपको वीडियो क्लास पीडीएफ नोट्स एंड डाउट सेक्शन सरप्राइज मॉक टेस्ट सहित वीकली टेस्ट भी होची संडे दिन। तो निश्चित भाव में आपको ओटेट 2021 जहाँकि यही जनवरी ही आसबार अच्छी लास्ट सुधा आपको क्वालिफाई कर हेल्पफुल रहिबो। निश्चित भाव में आप जोगाजोग करूँ। बर्तमान चलन देखा जहाँ भी रही आज क्लासेस क्लासेस आधार में आपड़ कहींपर आपको क्लास किभली लगला से भाई आप क्लास होची ऑलरेडी आगु 5टी क्लास आम डेमो क्लास अवेलेबल कर सारी आप देख सारी। तो ये भी देखी नियंतु। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव एजुकेशनल आइडिया। मु टुकेश पर आपण मानक पय नै आसी आज क्लास जोटा कि आम प्रीवियस क्लास रे डिस्कस करथिले हमरो जो थिला ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज लर्निंग आ हमरो जो इंपोर्टेंस थिला सेटा हम प्रीवियस क्लास रे डिस्कस करथिले एवं ए क्लास रे हम डिस्कस करबा बेसिक स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जोटा हमरो बेसिक स्किल्स अछि सेटा हम डिस्कस करबा। तो before going to know about the basic skills, first of all let's something know about skill कौन बा दक्षता जोटा को हम दक्षता कह दो। दक्षता कौन the ability to do something well especially because of training or practice। कौन सी भी गोटे काम को हमें केते भलो परिमाण रे करि पारुचे ता होची हमरो स्किल्स बा दक्षता जाको हम ओडिया रे दक्षता बोली कही था। एवं क्या द्वारा ना ट्रेनिंग मोर ट्रेनिंग द्वारा किंबा प्रैक्टिस अभ्यास द्वारा कौन सी कार्य को आम जदि भल भाव में करि पारजे ताले ता होची गोटे दक्षता बा स्किल। एवं हमरो इंग्लिश लैंग्वेज रे बेसिकली चारोटी बेसिक स्किल्स अछि। केतोटी चारोटी बेसिक स्किल्स अछि। कौन कौन ना लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग जोटा कि हमें शॉर्ट रे LSRW बोली मध्य कहिताउ। कौन कहिताउ LSRW बोली मध्य हमें कहिताउ। तो आज हमें एई चारोटी स्किल्स जो हमरो चारोटी बेसिक स्किल्स अछि हमरो इंग्लिश लैंग्वेज रो ताकू हमें गोटी गोटी करी डिस्कस करिवा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमरो आसुची लिसनिंग स्किल। हमें ऑलरेडी जानि जे पूर्व क्लास रो मु कहितली आपण मानकू लिसनिंग होची गोटे रिसेप्टिव स्किल्स जोटा कि ग्रहणीय दक्षता एवं या को आहुरी मध्य कोन कोआ जेते ओरल किंबा हमरो ऑडियो लिंगुअल स्किल बोली मध्य कोआ जेते। एवं हमरो ए जो लिसनिंग अछि यार 4 स्टेप्स रहता है। 4 स्टेप रही जोटा कि हमरो लिसनिंग स्किल्स रो बेसिक जिंस अटे। कौन कौन ना फर्स्ट आसुची हमरो हियरिंग प्रथमे सुनिबा तापरे अंडरस्टैंडिंग देन आसुची हमरो इवैल्यूएटिंग एंड लास्ट आसुची हमरो रेस्पोंडिंग। तो फर्स्ट हमें सपोज जने टीचर किछि पढौचंती सेटा हमें कोन करबा ना फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ताकू सुनिबा देन कोन करबा हमें अंडरस्टैंड बा हमें बुझीबा को चेष्टा करिबा एवं तापर कोन करिबा ना इवैल्यूएट करिबा। इवैल्यूएट कोन करिबा ना ताहा क्यों रिलेटेड ताकू हमें इवैल्यूएट करिबा देन हमें किछि गोटे रेस्पोंड करिबा। सपोज मो एठी गोटे एग्जांपल नै जिबा बेटर एग्जांपल हबो। सपोज जने टीचर आपन को क्वेश्चन पचारिले तो क्वेश्चन पचारिले आपन कोन करंती प्रथमे आपन ताकू सुनिबे देन कोन करिवे ना कोन क्वेश्चन पचारिले ताकू बुझिबे चेष्टा करिवे बुझिबा को चेष्टा करिवे देन कोन करिवे ना
ताकू इभालुएट करिवे तार सठिक आंसर टा कोन हबो ताकू इभालुएट करिवे तापरे जाय आपण कोनोसी गुटे रेस्पोंड बा उत्तर देबे बुझियला। सो यार वाला हमरो जो चारटी स्टेप्स रहला हमरो ए लिसनिंग स्किल तो कोन कोन ना फर्स्ट आसीबो हियरिंग देन अंडरस्टैंडिंग देन इवैल्यूएटिंग एवं लास्ट आसीबो रेस्पोंडिंग। ए चारोटी हला हमरो लिसनिंग स्किल्स रो चारोटी स्टेप्स। आउरी रहिछि हमरो फोर एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स तार उप दक्षता कोन कोन ना हमरो लिसनिंग बा श्रवण दक्षतार उप दक्षता माने कोन कोन ना परसेप्शन ऑफ साउंड्स देन आसीबो एक्यूरेसी ऑफ सीक्वेंसिंग देन थर्ड रे अछि हमरो गेनिंग ऑफ मीनिंग देन लास्ट आसुची यूटिलाइजिंग द मीनिंग। तो प्रथमे आसुची परसेप्शन ऑफ साउंड्स आपण साउंड्स को प्रॉपर्ली सुनिबे हियरिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रथमे तारो साउंड्स को परसेप्ट करिवे सुनिबे भलसे ताकू सुनिबे तापरे आसीबो हमरो एक्यूरेसी ऑफ सीक्वेंसिंग सेटा कोन कुआ जाउची ताकू गोटे प्रॉपर वे रे ताकू अरेंज करके बुझिबाकू चेष्टा करिवे ताकू कोन करिवे ना एक्यूरेसी ऑफ सीक्वेंसिंग ताकू गोटे प्रॉपर मैनर रे सजेबे देन कोन करिवे ना गेनिंग ऑफ मीनिंग तो सेडी जहा कहउचंती तार मीनिंग आपण फाइंड आउट करिवे सेटी हमें जेमती अंडरस्टैंडिंग पर कोन आसुतला ना इवैल्यूएशन आसुतला तापर हमें एठी देखिबा यूटिलाइजिंग द मीनिंग। तो सही मीनिंग जानी सारला परे कोनोसी गोटे वर्ड्स रो मीनिंग जानी सारला परे ताकू हमें केमिति यूटिलाइज बा व्यवहार करिबा ताकू हमें चिंता करिबा एवं जेते बेले भी मध्य हमें इंग्लिश लैंग्वेज यूज करिबा सही टाइम रे जो हमें वर्ड ता सिखि दिबा ताकू हमें यूटिलाइज बा व्यवहार करिबा को चेष्टा करिबा बुझियला। सो नेक्स्ट जेबा हमें यार जो सॉफ्ट स्किल्स ऑफ लिसनिंग रहिछि ताकू हमें देखिबा। तो जेते बेले हमें लिसनिंग करजे किबा किछि सुनुजे तो सेहितिर हमरो आउ को उपदक्षता आसी देइ पारे ना गेसिंग द मीनिंग ऑफ अननोन वर्ड्स गेसिंग द मीनिंग ऑफ अननोन वर्ड्स जो हमें सुनुतबा टाइम रे केते को हमें अननोन वर्ड्स रो कांटेक्ट रे आसी थाउ माने सेही वर्ड रो मीनिंग हमें जानि न थाउ जोटा कि हमें कोन कहै जे ना डिफिकल्ट वर्ड बोली मध्य कहै जे डिफिकल्ट वर्ड। तो एठी हमें कोन करबा ना जेते बेले हमें सुनिबा तार मीनिंग जानिबा को हमें चेष्टा करिबा। देन कोन आसीबो ना ग्रेस्प द सिंटैक्स ऑफ द अटरेंस जो हमरो जो उच्चारण करा जाउची तार सिंटैक्स किपरि रहउची ताकू हमें आहरण करबा को चेष्टा करिबा। आ कोन कोन ना अंडरस्टैंड द क्वेश्चन जदि सपोज के जदि जण पचारु जंती क्वेश्चन सेही क्वेश्चन हमें बुझी परिबा। नेक्स्ट आसुची रिकॉलिंग द वर्ड मीनिंग हमें जानि छे जे हमें जेतिकी भी वर्ड लर्न करितबा किंबा जानि दिबा ठीक लिसनिंग टाइम रे ताकू हमें रिमेंबर करबा रिमाइंड करबा ताकू मने पकाइबा। सो कोन हबो ना हमरो परसेप्शन टा आहुरी मजबूत हबो। आ कोन आसीबो ना आइडेंटिफाइंग द सेगमेंट द स्ट्रीम ऑफ स्पीच इनटू वर्ड सपोज जने कहूजी सही टाइम रे कोन ना से अनेक गुडे सेंटेंस मध्ये एकाथरे कहि पारे किंबा गोटे सेंटेंस भी कहि पारे किंतु जो सेंटेंस टा कहूजी तार जो पार्ट्स ऑफ स्पीच थाए जो स्ट्रीम ऑफ स्पीच थाए ताकू कोन करबा ना हमें वर्ड रे कोन करबा ना सेपरेट कर देबा एवं ताकू आइडेंटिफाई करबा बुझियला। नेक्स्ट आवर कोन ना फॉलो कमांड्स एंड डायरेक्शंस गिवन ओरली सपोज जने टीचर कहउजंती सही टाइम रे से जहाँ भी कहउजंती कोन ना ता हे पारे कमांड हे पारे निर्देश हे पारे किंबा हमरो डायरेक्शन हे पारे तो ताकू हमें कोन करबा ना फॉलो करबा। सपोज टीचर कहउजंती पेज नंबर 44 को देखो तापर नेक्स्ट पेज करो नेक्स्ट पेज बार करो तापर हमें 45 को टर्न करबा बुझियला। नेक्स्ट आसुची नोटिंग द डिटेल्स ऑफ
ideas convey. So ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଯଦି କୁହା ହଉଛି ତ ତାର ଗୋଟେ ଆମର ଥୀମ୍ ଥାଏ, କ'ଣ ଥୀମ୍ ବା ଆମର ଯୋଉ ମେନ୍ ଆଇଡିଆସ୍ ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ନୋଟ୍ କରିବା, କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଆଇଡିଆସ୍, ଯୋଉ ଆମର ଡିଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଆଇଡିଆସ୍ ଥିବ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଥୀମ୍ ଟା ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ନୋଟ୍ସ କରିବା, ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ ଆସୁଛି ଆମର ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍। ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍ସ କ'ଣ ନା ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଓରାଲ କିମ୍ବା ଆମର ଅଡିଓ ଲିଙ୍ଗୁଆଲ ସ୍କିଲ୍ସ। ଯେହେତୁ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ନା ଆମର ସାଉଣ୍ଡସର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ସାଉଣ୍ଡସର ଯେହେତୁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଓରାଲ କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ଅଡିଓ ଲିଙ୍ଗୁଆଲ ସ୍କିଲ୍ସ। ଦେନ୍ ଆସୁଛି ଆମର ସ୍ପିକିଂ ଟା କ'ଣ ନା ସ୍ପିକିଂ ଇଜ ଏନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ମେକିଂ ଭୋକାଲ ସାଉଣ୍ଡ। ସ୍ପିକିଂ ଟା କ'ଣ ନା ଆମର ଭୋକାଲ ସାଉଣ୍ଡ ବା ବାକ୍ ଧ୍ୱନି ଆମର ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ହେଉଛି ସ୍ପିକିଂ, ବୁଝିହେଲା, ଆମର ଯୋଉ କଥନ ଦକ୍ଷତା। ଏବଂ ସ୍ପିକିଂ ଟା କ'ଣ ନା ଇଟ୍ ଇଜ ଏନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଂ ୱାନ୍ସ ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫିଲିଂ ଇନ୍ ସ୍ପୋକେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଭାବନା ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ତାର ଯାହା ଫିଲିଂସ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ସେ କ'ଣ ନା ସ୍ପୋକେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ହେଉଛି ସ୍ପିକିଂ। ଦେନ୍ ସ୍ପିକିଂର ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆମର କ୍ୟାରିୟର ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ। କ୍ୟାରିୟର ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ସପୋଜ ଗୋଟେ ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ ତ ସେଇଠି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିକିଂ କ୍ୟାପାବିଲିଟି କେମିତି ରହୁଛି। ସପୋଜ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚରସିପ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ନିଆଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଠି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସ୍ପିକିଂ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଭଲ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିକିଂରେ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ରହୁଛି ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସିଓର ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏହି ଏବିଲିଟି ନାହିଁ, ସ୍ପିକିଂ ଏବିଲିଟି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ନାହିଁ ତ ଜବ୍ ପାଇବା କଷ୍ଟକର। ଦେନ୍ ଆସୁଛି ଆମର ଏବିଲିଟି ଟୁ ଇନଫର୍ମ, ପରସୁଏଡ୍ ଏଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟ। କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଜଣେଇବା କିମ୍ବା ଆଦେଶ ଦେବା କିମ୍ବା ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ଆମର ସ୍ପିକିଂ ଏବିଲିଟି ଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଭଲସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଆମର LIC ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଉ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ସ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତି ଲୟର ମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ସ୍ପିକିଂ କ୍ୟାପାବିଲିଟିରେ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଅଛି, ସୋ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅପୋଜିସନ ଲୟର ସହିତ ସେମାନେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିକିଂରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସପୋଜ ଆମର ଯଦି SP ଚାହିଁବେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କର ଯେତିକି ରିଜନାଲ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାନେ ଥିବେ, SI ମାନେ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଏମିତି କାମ କର ନା ଆମର କ୍ରାଇମ ରେଟକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅ ବୋଲି ସେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏବିଲିଟି ଟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରେଷ୍ଟ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରେଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ନା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଛୋଟ ଟାଇମରୁ ଆମକୁ ଡରାଇ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଇଂଲିଶ ଗୋଟିଏ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ପିକିଂରେ ଆମର ଏତେ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଆସିନଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିକିଂ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଆପଣ ଛାଟି ହେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲସେ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତ
तो तांको गहणरू आपण कौन ना छाटी ହେଇଯିବେ किंबा आपण बेसी प्रायोरिटी पाइबे। देन आସୁଛି ଆମର हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस टा कोठी आसीते ना सपोज गोटे बड़ मीटिंग ହେଇଛି किंबा हमरो स्टेज शो चलीछि किंबा परफॉर्मेंस कोठी गोटे आपनकर डिबेट हबार अछि तो सेठी कोन ना बहुत गुडे लोक अछंती आपनक पाखरे छिडा ହେଇचंती ऋणी ହେଇचंती देखिबा पई तो सेठी आपण हमकु कोन हेते ना लाजो मारिते जे मानकर स्पीकिंग फ्लुएंसी भलो नाही किंबा स्पीकिंग फ्लुएंसी भलो थिले मध्य सेठी हमें नर्वस हे जेतो। सो जदि स्पीकिंग फ्लुएंसी जदि बढ़िया अछि ताले गोटे हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस आसी जाय थाए जे ना मोर नर्वस हेबार नाही मु भलसे स्पीच दे पारिबी बुझियला। सो एहिपर भाबरे हमकु ये हेल्प करता है स्पीकिंग स्किल्स। देन आसुची रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स टा कोन रीडिंग स्किल्स टा होची गोटे मोटर ग्राफिक स्किल। मोटर ग्राफिक स्किल कोइले कोन ना जोटी हमरो मोटर पार्ट्स यूज हो हमरो बॉडी यूज हो हमरो पार्ट्स ऑफ बॉडी जदी यूज होची सेइतरे सेटा होची हमरो मोटर ग्राफिक स्किल्स एवं एतरे विजुअल मध्य विजन टा मध्य यूज होता है जोटा कि हमरो दृष्टि शक्ति। सो या को हम कोन कहितो ना मोटर ग्राफिक स्किल्स बोली मध्य हमें कहिथाउ। सो रीडिंग टा होची कोन ना रीडिंग होची गोटे मेंटल प्रोसेस जो थिरे कोन हमर एक्वेट वर्ड रिक्वेजिशन एक्यूरेट वर्ड रिकग्निशन होता है एवं जोटी हमें गोटे वर्ड को सठिक भाव में चिन्हि पारथाउ। देन कोन होता है ना हमें ताकू मने पकेथाउ एवं ताकू हमें माइंड रे रिकॉल करथाउ एवं तार पर्टिकुलर मीनिंग को मध्य हमें कोन करथाउ ना मने पकेथाउ एवं या को कोन करथाउ ना एसोसिएट करथाउ कोथरे हमर जो पूर्व मीनिंग जो हमें जानि थाउ सेही मीनिंग सहित हमें या को मिसाई थाउ एवं तार मीनिंग आहरण करथाउ। जदि से टिके टिके जदि डिफरेंस अछि हमरो जो न्यू वर्ड रो मीनिंग टिके जदि अलगा बाहरुची तो ताको हमें कोन करथाउ ना सेही मीनिंग को गेन करके हमें आहरण करथाउ। देन हमें ताको इवैल्यूएट करथाउ। देन सेटा जदि करेक्ट अछि ताको कोन करथाउ ना एक्सेप्ट करथाउ। जदि करेक्ट अछि हमें ताको एक्सेप्ट करथाउ एवं हमरो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पय ताको मध्य हमें अप्लाई बा व्यवहार करथाउ और जदि सेटा जदि ठीक नै ताको हमें रिजेक्ट करथाउ किंबा तार यूज करि न थाउ बुझियला। देन नेक्स्ट आसुची हमरो इंपोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल्स। तार इंपोर्टेंस कोन रही छी ना रीडिंग होची गोटे गुड सोर्स ऑफ सेल्फ एजुकेशन। सपोज आपण जदि निजे बुक्स किनिकी किंबा गाइड किनिकी किंबा कोनोसी मैगजीन किंबा जहाँ भी किछि आपण मटेरियल्स किनिकी जदि आपण पढ़ी पारुचंती ता मध्ये होची गोटे सेल्फ डायरेक्टेड एजुकेशन। सेतिरे कारी इंपोर्टेंस रहला ने निजे निजर पाठ पढ़िले सो या होची सेल्फ एजुकेशन। हमर जो रहउची आत्मनिर्भर शिक्षा बा हमर सेल्फ एजुकेशन। तो एतिरे आपण कारी ऊपर मध्ये डिपेंडेबल हेले नाही। नेक्स्ट होची हेल्प अस इन नोइंग वर्ल्ड्स न्यूज। हमें विश्वर न्यूज बा खबर टबर जानि परिबा केमती जानि परिबा ना न्यूज पेपर पढ़ी की मैगजीन पढ़ी की एवं जे हमर जो जर्नल्स रहते हैं सेटा पढ़ी के मध्य हमें विश्वर खबर टबर जानि परिबा। देन हमर जो रीडिंग रहते हैं रीडिंग रो हमें कोन ना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मध्य पाई पारथाउ। तापरे आउ गोटे होची हमर सोर्स ऑफ एन्जॉयमेंट। सपोज हमर जदी किछि हमें मेंटली डिस्टर्ब किंबा हमें कोनोसी हमर मेंटल टेंशन रे अछु तो ताहले हमें कोन ना रीडिंग कोनोसी गोटे हमर स्टोरी बुक किंबा हमर नोवेल हला
ସେଇଟା ଆମେ ପଢିକି କଣ ନା ଆମର ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ପାଇ ପାରିଥାଉ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ରିଡିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ source of enjoyment. Then ଆସୁଛି ଆମର types of reading. Types of reading ରେ କଣ କଣ ଆସୁଛି? Mainly ଆମର ରହୁଛି 6 types of reading ରହୁଛି English language ରେ, ଏବଂ ପ୍ରଥମରେ ଆସୁଛି loud reading, then ଆସୁଛି silent reading, then intensive, then extensive, ଏବଂ fifth ରେ ଆସୁଛି supplementary, and last ରେ ଆସୁଛି ଆମର library reading. ତ ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ କହିଦେବି, ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଲାଉଡ୍ ରିଡିଂ କଣ? ଲାଉଡ୍ ରିଡିଂ ସେତେବେଳେ କରାଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ନା ଟିଚର କଣ କରନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜ୍ କିମ୍ବା ନନ୍ ଡିଟେଲ ପଢେଇଥାନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ନିଜେ ପଢିଥାନ୍ତି, ଦେନ୍ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବା ଯୋଉ ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ randomly ରିଡ୍ କରାଇଥାନ୍ତି, randomly ତାଙ୍କୁ ପଢିବାକୁ କହିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଅତି ଜୋରରେ ଲାଉଡ୍ ଏବଂ ଅଡିବୁଲ ଭଏସରେ ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସେଇ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ କୁ ରିଡ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଯୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଦେଇଥିବେ ସାର୍ ତାକୁ ସେମାନେ ପଢିବେ, କେତେ ପରିମାଣରେ ନା ଜୋର ଜୋରରେ ଏବଂ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଲାଉଡ୍ ରିଡିଂ। ଦେନ୍ ଆସିବ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡିଂ। ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡିଂ ରେ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଲାଉଡ୍ ରିଡିଂ ସରିଯିବ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବେ ନା ସାର୍ କହିବେ ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ପଢ, ନିଜେ ନିଜେ ପଢ, ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଯାହାବି କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡସ୍ ଆସୁଛି ସେଇଟା ନୋଟ୍ କର। ଠିକ ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ କରିବେ ନା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଖୋଲିବନି। ଏଇ ଟାଇମରେ କଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଢିବେ ସେମାନଙ୍କର ଲିପ୍ସ ଖୋଲିବ ନାହିଁ, ୱିଦାଉଟ୍ ଓପନିଂ ଲିପ୍ସ ସେମାନେ ତାକୁ ରିଡ୍ କରିବେ, ଏବଂ ସେଇଟା ସେମାନେ ନିଜେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହା ହଉଛି ଆମର ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡିଂ। ଦେନ୍ ଆସୁଛି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡିଂ। ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡିଂ କଣ ନା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡିଂ ଆମେ କୋଉଥିରେ କରିଥାଉ ନା ନ୍ୟୁଜ ପେପର ରିଡିଂ ଟାଇମରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡିଂ କରିଥାଉ। ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡିଂ ଟା କଣ ନା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡିଂ ରେ ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଗ୍ରାସ୍ପ କରିଥାଉ। ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଆମେ ଗ୍ରାସ୍ପ କରିଥାଉ ଏବଂ ଯେତେକ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆମେ ଲେଫ୍ଟ କରିଦେଇଥାଉ। ଏହା ହଉଛି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡିଂ। ଦେନ୍ ଆସୁଛି ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡିଂ। ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡିଂ ଟା କଣ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଚ୍ୟାପ୍ଟର ପଢିଥାଉ ଆମେ ସେଇଥିରେ କଣ ନା ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିଥାଉ, ଡିପଲି ଷ୍ଟଡି କରିଥାଉ, ସେଇଟା ହଉଛି ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡିଂ। ଏବଂ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଟୋଟାଲି ପୁରା ଡିପଲି ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଏଇଥିରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନା ଆମର ଟୋଟାଲ ଥିମ୍ ଟା ଏଇଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡିଂ ରେ। ଆଉ ସେଇଥିରେ କଣ ନା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଖାଲି ଦରକାର। ଦେନ୍ ଆସୁଛି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ରିଡିଂ। ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ରିଡିଂ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡିଂ ରହୁଛି ତା ସହିତ ସେମ୍, ତାର ଟିଚିଂ ମେଥଡ ସେମ୍ ରହିଥାଏ। ଦେନ୍ ଆସୁଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ ରିଡିଂ। ଲାଇବ୍ରେରୀ ରିଡିଂ କଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କେମିତି ପଢା ହୁଏ ନା ନିଜେ ନିଜେ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଆମେ ପଢିଥାଉ, ଏବଂ ଏଇଥିରେ କିଏ ଆମକୁ ସୁପରଭାଇଜ କରିନଥାନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ଯାଇକି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବସିକି ଚୁପଚାପ ନିଜ ପାଠ ନିଜେ କରିଥାଉ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ କଣ ନା ଆମେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡିଂ କରିଥାଉ। କେଉଁ ରିଡିଂ କରିଥାଉ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ପଚାରିବ ଲାଇବ୍ରେରୀ ରିଡିଂ କେଉଁ ଟାଇପ ର ନା ଲାଇବ୍ରେରୀ ରିଡିଂ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡିଂ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଏଇଥିରେ ଖାଲି ଆମକୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଦରକାର କି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ନଲେଜ ଦରକାର। ସୋ ଡିଟେଲ୍ସ ନଲେଜ କେଉଁଥିରେ ପାଇପାରିବା ନା ଡିଟେଲ୍ସ ନଲେଜ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲେ ଯାଏ ଆମେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡିଂ ହେଲେ ଯାଏ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ନଲେଜ ବା ଆମର ଡିପ୍ ନଲେଜ ଏକ୍ୱାର କରିପାରିବା। ସୋ ଆମର ଏଇଟା ଥିଲା 6 ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ରିଡିଂ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଡିସ୍କସ କଲେ। ଦେନ୍ ଆସୁଛି ଆମର ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ସ। ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ମଧ୍ୟ କଣ ନା ମୁଁ କହିଥିଲି ରାଇଟିଂ ଟା ହଉଛି କଣ ନା ରାଇଟିଂ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ୍ସ। କଣ ନା ରାଇଟିଂ ଏବଂ ସ୍ପିକିଂ ଏ ଦୁଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ୍ସ। ଏବଂ
ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ମୋଟର ଗ୍ରାଫିକ୍ ସ୍କିଲ୍ସ। ଯେହେତୁ ଆମେ ରାଇଟିଂ ଟାଇମରେ ଆମର କ'ଣ ନା ମୋଟର ପାର୍ଟସ୍ ଯୋଉଟା ଆମର ଅଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆମର ରାଇଟିଂ ଟାଇମରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଆମର ଯୋଉ ଭିଜନ ରହିଥାଏ, ଆମର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ସେଇଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ପେପରକୁ ଫୋକସ୍ କରିକି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖିକି ଲେଖିଥାଉ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ବଡି ପାର୍ଟସ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମର ଭିଜନ ବା ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ନା ମୋଟର ଗ୍ରାଫିକ୍ ସ୍କିଲ୍ସ। ଏଥିରେ ଆମର ମୋଟର ବଡି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ ହେଲା ଏବଂ ଗ୍ରାଫ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ ହେଲା, ତ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆମର ମୋଟର ଗ୍ରାଫିକ୍ ସ୍କିଲ୍ସ। ଦେନ୍ ରାଇଟିଂ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ରାଇଟିଂ ଆମର ଭାବନାକୁ, ଆମର ଥଟ୍ସ କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ କୌଣସି ଇଭେଣ୍ଟ ବା ଯୋଉ ଘଟଣା ତାକୁ କ'ଣ ନା ଏକ୍ୟୁରେଟଲି ଆମର ଯୋଉ ସଠିକ ଟାଇମରେ ବା ସଠିକ ଭାବରେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରିଥାଏ, ସଠିକ ଭାବରେ ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରିକି ରଖିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଟୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଟୁ ସମୱାନ୍ ଇନ୍ ଦ ରିଟନ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ when the person cannot speak। ସପୋଜ ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଛେ, ତ ସେଇଠି ଯଦି ଆମେ ସ୍ପିକିଂ ପସିବୁଲ ନୁହଁ, ଆମେ ଯଦି କଥା ହେବାର ଯୋଉ ପସିବିଲିଟି ରହୁନାହିଁ, ତ ସେଇ ଟାଇମରେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଆମେ ରିଟିନ୍ ମୋଡରେ ଆମେ ତାକୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିଥାଉ। ସପୋଜ ଏଠି ଆମେ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇଯିବା। ସପୋଜ ଆପଣ ଯଦି ବୁକ୍ସ ନେଇକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇମରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାର୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଯିଏ କ୍ଲାସ ଟାଇମରେ କଥା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସିଧା ସିଏ ନିଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଇଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରି ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ତୁ ବହି ଆଣିଛୁ କିରେ, ଏମିତି ପଚାରି ପାରିବେ। ଯଦି ଶୁଣିଦେବେ ସାର୍ କ'ଣ ହବ ନା ଆପଣ ନିଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ। ତ ସେଇଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଗୋଟେ ପେପର ବାହାର କରିକି କ'ଣ କରିବେ ନା ବୁକ୍ସ ଆଣିଛୁ କିରେ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ନା ବୁକ୍ ଆଣିଛୁ କି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲେଖିକି ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବେ। ତ ସେଇଠି ଆପଣ ସେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ରିଟିନ୍ ମୋଡ୍ ହେଲା ଯୋଉ ଏଇଟା, ତ ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ପେପରଟା ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିଦେବେ, ତ ସେ ଯଦି ଆଣିଥିବେ ସେ ୟେସ୍ ଲେଖିଦେବେ କିମ୍ବା ନୋ ଲେଖିଦେବେ। ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କାହାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ମୋଡରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ପିକିଂ ଆମର ଯୋଉ କଥା ହେବା ପସିବୁଲ ନୁହେଁ, ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ଆମର ରିଟିନ୍ ମୋଡର ସହାୟତା ନେଇପାରିବା। ଦେନ୍ ଆସୁଛି to keep a record of one's own treasures of mental process। that is ଆମର ତାହା ହେଇପାରେ, ସପୋଜ ଆମର ଡାଏରୀ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ରେକର୍ଡ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆମର ରିପୋର୍ଟ ହେଇପାରେ। ଆମର ଯୋଉ ଡାଏରୀ ଲେଖିବା ଏବଂ କୌଣସି ରେକର୍ଡ, କୌଣସି ଜିନିଷର ଯଦି ଆମର ଲିଷ୍ଟ କରୁଛେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ବନାଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ୱାନ୍ସ ଓନ୍ ଟ୍ରେଜର୍ସ ଅଫ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏବଂ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମେ ରିଟିନ୍ ମୋଡରେ ତାକୁ ସବୁ ଲେଖିକି ରଖିଥାଉ। ଏବଂ ରିଟିନ୍ ମୋଡଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବା ନା କ'ଣ ମୁଁ କରିଥିଲି, ନା ଯାହାବି କିଛି ଆମର ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ, କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବ ତାହା ଆମେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବା। ଦେନ୍ ଆସୁଛି ଆମର ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍ସ। ଆମର ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି, ଯୋଉ ଆମର 4 ବେସିକ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ରହିଲା, ଆମର ଲିସନିଂ, ସ୍ପିକିଂ, ରିଡିଂ, ରାଇଟିଂ, ଏ ଯୋଉ 4 ବେସିକ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ରହିଲା, ତାହାର ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କ'ଣ ନା ଫର୍ଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆମର ରାଇଟିଂ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ୱେଲ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରପର ଲିସନିଂ। ସପୋଜ ଆମେ ରାଇଟିଂ ଆମର ସେତେବେଳେ ଭଲ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରପରଲି ଆମେ ଶୁଣିଛେ। ଆମର ଲିସନିଂ ଯଦି 100% ପ୍ରପର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର ରାଇଟିଂ ଲେଖିଲା ଟାଇମରେ ଆମର କୌଣସି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଲିସନିଂ ଟାଇମରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସପୋଜ ସାର୍ ଯଦି କୌଣସି ୱାର୍ଡ ଡିକ୍ଟେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନକୁ ଆପଣ ଯଦି ମନେ ରଖିଦେଇଥିବେ, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାଇଟିଂ ଆମର ଯୋଉ ଲେଖିବା, ସେଇ ୱାର୍ଡଟା ଯଦି ଲେଖିବା, ସେଇଥିରେ ଆମର ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିବ ନାହିଁ।
देन आसुची हमरो स्पीकिंग इज आल्सो इंटरकनेक्टेड विथ लिसनिंग। सपोज आपण कोनोसी जिंस कहउचंती तो आपण जहाँ भी किछि कहिबे, सपोज आपण जदि किछि सुनि नांती तो आपण केमिति रेस्पोंड करिवे किंबा केमिति इवैल्यूएट करके कहिबे। जदि आपण जिंस सपोज आपनको सार जदि क्वेश्चन पचारिले, जदि आपण क्वेश्चन टा भल से सुनि नांती, क्वेश्चन टा जदि आपण भल से सुनि नांती तो आपण जेते बेले रेस्पोंड करिवे बा रिप्लाई देबे तो सेही टाइम रे कोन होबो ना मिसमैच हेबो किंबा आपणकर रॉन्ग प्रोड्यूस हेबो, हमरो एरर हेबो। से जदि आपण भल से सुनि जंती तो सेही टाइम रे आपण कोन ना भल से रेस्पोंड करि पारिबे किंबा आपण भल से रिप्लाई देई पारिबे। नेक्स्ट होची रीडिंग आल्सो पार्शियली डिपेंडेबल ऑन लिसनिंग। एठी रीडिंग केमिति लिसनिंग से तो डिपेंडेबल होते, लिसनिंग ऊपर डिपेंडेबल केमिति रहते ना। सपोज आमे जते बेले लाउड रीडिंग करतो, सार जते बेले लाउड रीडिंग करथांती सही टाइम रे जदि आमे भलो भाबरे सेही वर्ड टाकू देखि ना, सपोज सार जते बेले लाउड रीडिंग करांती, लाउड रीडिंग करेबा समय रे से जो डिफिकल्ट बा अननोन वर्ड गुडी को थाए ताकू कोन करथांती ना से रिपीट करथांती। डिफिकल्ट बा जो हमरो अननोन वर्ड्स गुडे थाए ताकू रिपीट मध्य करथांती। सही टाइम रे आमे कोन ना हमरो प्रोनाउंसिएशन को ध्यान देबार अछि, केमिति सार प्रोनाउंस करजंती बा तारो केमिति उच्चारण करजंती सेटा को हमें ध्यान देबार अछि। सही टाइम रे जदि हमें भलो भाबरे सुनि जे ताले हमें रीडिंग टाइम रे ता हमरो कोन ना साइलेंट रीडिंग करबा टाइम रे हमकु सहायक होइताय एवं सही टाइम रे हमकु ए लिसनिंग जो करिथाउ तारो हमरो बेनिफिट्स मिलिथाय। नेक्स्ट आसुची हमरो प्रॉपर लिसनिंग विल बी हेल्पफुल फॉर द रेस्ट 3 बेसिक स्किल्स। लिसनिंग जदि हमरो भलो थिबो तो हमकु जो तीनोटी रेस्ट रहिला कोन कोन ना रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। रीडिंग इट रहिला रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, एही तीनोटी जिंस रे किछि भी एरर्स रहबो नाही एवं हमरो लिसनिंग ऊपर समस्ते डिपेंडेबल एवं ईच एंड एवरी स्किल्स आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। एमाने समस्ते समस्तଙ୍କ सहित जड़ित। तो या थिला हमरो क्लास जोथरे हम डिस्कस करले हमरो 4 बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज एवं तार इंटरडिपेंडेंस। तो आशा करे दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर you. Thank you very much.